କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଖୋଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ସିଙ୍ଗାରୀ ବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସିଙ୍ଗାରୀ ବାହାଲ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଟି10 କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଫାଇନାଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଡିଂ ଗ୍ରାମର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଓ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ତାଳଭରା ଗ୍ରାମର ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଡିଂ ଦଳ 10 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 67 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟ ଦଳ 9 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 69 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଡିଂ ଦଳକୁ ପରାଜୟ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ 28 ବଲ୍ରେ 51 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡାକୁରୁସି 53 ବଲ୍ରେ 104 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମୁଡିଂ ଦଳ ରନର୍ସ ଦଳ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବେଲଖଣ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ ବାଗଙ୍କ କରକମଳରୁ 9,005 ଟଙ୍କା ସହ କପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଳଭରା ରାଇଜିଙ୍ଗା ଷ୍ଟାର ଦଳ ୱିନର ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନର୍ଲା ଜନ୍ 2ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ତଥା ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ସଭାପତି ହରିଶଙ୍କର ମାଝୀଙ୍କ କରକମଳରୁ 15,005 ଟଙ୍କା ସହିତ କପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ନର୍ଲା ଜନ୍ 2ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ତଥା ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ସଭାପତି ହରିଶଙ୍କର ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ହାତୀଖୋଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁନିତା କୁମାର, ବେଲଖଣ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ ବାଗ, କଲ୍ଲା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କାଳିଆ ଭୋଇ, ସିଙ୍ଗାରୀ ବାହାଲ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପାର୍ଥବୀର ସେଲମା, ହାତୀଖୋଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନିରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ଓ ବିଜେଡିର ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଡଳାମଣି ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଭୋଇ ଓ ଘନକୃଷ୍ଣ ଭୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଭୋଇ ଓ ବାସୁଦେବ ଭୋଇ ଏବଂ ଆଙ୍କରିଂ କରିଥିଲେ ସୁମନ୍ତ କର ଓ ଫିରୋଜ ଭୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ଅତିଥିମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା। हरिशंकर माझी सार महोदय अच्छा आज ए खेल केमी लगे पचारि बुझा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। निर्मल टीवी को आपको स्वागत जनाऊँ। धन्यवाद सर। आज जो सिंगारी बाहाल भाया गोटे गाँव में आज जो पड़ियार आप देखु सीधा सड़क देखी पारे पड़ियार अवस्था कि भाव में शोचनीय अच्छी से पड़ियारे सिंगारी बाहार क्रिकेट टीम मैच अनुष्ठित करते आयोजन करते तो आपन को आप देखी कि मतामत कौन रही देखु आटा तो गोटे ग्रामांचल गोटे खेल पड़िया हाथीखोज ग्राम पंचायत भितर अंतर्भुक्त अच्छी। आज आमर राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत रे क्रीडार उन्नति प्रत्येक पंचायत रे आज 2.5 लाख टंका प्रदान करिसेंती। से भितर पिला जो माने क्रीड़ाविद माने अछंती सेमानकर खेल सामग्री जोगाई दिया जिवो एवं क्रीड़ा भूमिर विकास लगी आज राज्य सरकार सदा सर्वदा तत्पर अछंती। सेति पई स्थानीय नेतृत्व एवं आम नेतार मतामत रहिबार उचित से जिते बेले बारंबार या जदि उपस्थापन करेंगे निहाती भाव में यार उन्नति हेबो आगामी दिन में उन्नति हेबो। आसिला परे देखिली दुई दल भितर जो घमाघट खेल थिला बहुत उच्च कोटीर खेल प्रदर्शन करुथिले। मु तो प्रथमे भाविली जे आमर जो दल आमर मुणिंग बहुत खेल भल प्रदर्शन करिथिला। कहवा गले पाखापाखि पूरा मुणिंग दल पूरा विजयर शिखर रूप पशिथिला किंतु चमत्कार खेल प्रदर्शन करी आमर तालभरा क्रिकेट टीम रो आमर जे संजय भाई लगातार जेमिति गोटे बॉल पर 5टा गोटे ओभर छक्का मारले संपूर्ण खेलर मोड़ को बदल देथिला। तेणु मु धन्यवाद देवी से बोली जने खेलाली से मु सुनिली से जने एसएसबी रे असंती तेणु क्रीड़ा प्रति तांकर मनोभाव भल अछि। से भलिया जदि समस्ते जदि हेबे निहाती भाव में असंभव किछि नु आजिकाली असंभव जिनिस को मध्य आम संभव करे देखले से आज खेलटा बेसी उच्च कोटीर लगी। धन्यवाद धन्यवाद। निहाती भाव में शुणुले आमर जो मुख्य अतिथि थे से प्रतिक्रिया रखिंट आम गहन बेलखंडी ग्राम पंचायत सरपंच महोदय सुशांत बाग अच्छा आसतु प्रतिक्रिया कौन रही पचारि बुझा। सर नमस्कार। नमस्कार। निर्मल टीवी को आपको स्वागत जनाऊँ। धन्यवाद। आज जो खेल प्रतियोगिता कौन अनुभव कले कि एंजॉय कले खेल तो आमर बेहरा बाबू कहते कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पाकिस्तान भितर खेल चालू बोल प्राय सामान चलला खेलटा विन रे थिले समस्त आशा थिला कि आमर मुडिंग टीमटा जितबे बोलिकिना किंतु भरसाटा थिला तालभरा टीम रे का थिला कि से माने 4टा
ଗାଁର 4 ଠାରୁ ଜିତିକରି ଆସିଛନ୍ ଆର୍ ଆଜି ବି ସକାଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ আমার সিঙ্গারি বালকে আমি খেলি যাবার আছে আর তোমাকে ডাকিছন কি নাই মতো তো ডাকিছন আগরু বি ডাকিছন 8 দিন হেলান খবর দে মুই যাবার তুমি আসবো বলে আমি জিতিমু এই লোক গুটি তাকর আশা থিলা আরু খেলটা যেনতা গুটে গাড়ি বসটা যাচ্ছে আর পছে গুটে ট্রক যদি যাচ্ছে বলে বস বালা পছর ট্রক যদি হরন দউছে বসকে সাইড দেবা লাগি তো বস বালা রাস্তা পাইলে তো সাইড দেবা সেনতা ই টিমটা আমার তালমহরা রাঞ্জিস্টারটা যোগী করে খেললে কিন্তু আকে দেখলে ওভারটেক দেখমু ফরওয়ার্ড কাতির লাগি হেমু যেনতা কি বস বালা যেনতা রাস্তা চৌড়া পালে আর গুটে গাড়ি সাইড দেছি সেনতা আমার তো টাইম আছে সময় দেখি করে আমি ছকা চৌকা পিটিও বলি করি তাଙ୍କର আলোচনা থিলা মোর সম্পূর্ণ বিশ্বাস থিলা যে এই টিমটা আজি জিতবে বলি করি আর জিতলে বি সেতির লাগি আমার এই রাইজিং স্টার টিম কে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ দউছেন আর মোডিং টিম কে বি ধন্যবাদ দউছেন সেমানে বি বহুত বড়িয়া ফিল্ডিং করতিলে বহুত বড়িয়া খেলুতিলে আর খেলটা যেন সিঙ্গারি ভাল আয়োজন করতিলা করলার অনেকাংশ যুবগোষ্ঠী সামিল ইছন দুইটা গান লগে মুই অশেষ অশেষ ধন্যবাদ দউছে আকে এন্তা খেল লাগি রহু উৎসাহ চালু আর ফিল্ড কথা যেন কহিলে মোর মনে নেই হেলা ইথর পান্ডিয়ান কে এপ্লিকেশন দিथिलु কালি মতে ফোন করতিলে রাতি আর তালভরা আমার ক্রিকেট ফিল্ড র মুই স্টাডিয়াম লাগি দিथिले কালি পচরালে কেতে টঙ্কা দরকার আজ্ঞা বলা লাইন নাই স্টাডিয়াম ফাইনাল সেতে 20 লক্ষ টঙ্কার কালি অ্যাকশন প্ল্যান দিয়া হইছে খুব কম দিন ভিতরে তালভরা ফিল্ড র লাইন হেই করি স্টাডিয়াম হেই করি খেল চালবা কালি রাতি ফোন করি করি মতে মাগলে খেল সেন পড়িয়ার 20 লক্ষ টঙ্কার কি পিলাটি মোর মনে নেই পড়লা ইলেকশন পূର୍ବରୁ ବି ଆସିଥିଲି ଇ ଫିଲ୍ଡ କେ ମୁଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲି ଆଗାମୀ ଦିନ କେ ଦେଖୁଛେ ମୋର ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇପାରବା ସୁଯୋଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ଲିଡର୍ସ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆମ ହାତୀଗୋଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଲିଡର ସେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଖେଳକୁ ନେଇ କହିପାରିବେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନିଜର क्रिकेट के बहुत भल पाइसी मुई भाबसे हम दुईटा फील्ड अछि क्रिकेट कल्पना ग्राउंड रे खेलसा सेटा भी हम हाथीगोज पंचायत सब लोग के खेलाबा लागि गोटे फील्ड में किनी देछि निजे एकर आरो एबे वर्तमान जेन फील्ड अछि ता भी मोर 2 नंबर फील्ड वाला मु अतिथि होने मुई फील्ड के टिके मरामती करबा लागि भी किछि किछि सहायता करि छै आरो आ टिके अछि हम सरपंच के भी आज रिक्वेस्ट करथिन हाथीगोज पंचायत रो जा भी हेबा से भी टिके सहायता करबी और मोर तरफ रो भी सहायता करबी मते खुशी लागु छै जे क्रिकेट ता खाली क्रिकेट हिसाब नै हेबा इटा प्रकृत सिंहारी बाहर रो समस्ते इने संश्लिष्ट रहउछन एवं क्रिकेट के बहुत भल पाउछन गाँव समस्त संश्लिष्ट आमे खाली क्रिकेट प्लेयर के कहले नहीं ता सहित हमरी पाखे जान बेलखंडी पंचायत करला अछि से भी इने सनर गाँव समस्त मध्य इने संश्लिष्ट रहउछन एवं करला एवं सिंगारी ई दुईटा गाँ के नेकरी फील्डटा हेछि दुईटा जदि अलग अलग पंचायत तथापि समान गुटे पंचायत हिसाब से समान रहि करछन तेणु बेलखंडी सरपंच एवं पीपल हमर हाथीगोज सरपंच ई दुई जन और विशेष इने अनुदान देवार लगे आम कहमु एवं फील्ड के दिने भल गोटे स्टेडियम बनावार लगे आम चाहूँ जेहेतु आमर हाथीगोज पंचायत पीपल पदर की फील्ड नहीं केवल सिंहारी में खाली फील्ड आम प्रतिश्रुति भी दूचे आगामी दिन जदि मोर द्वारा भी जिते साहय कथा करमी एवं ई फील्ड जिते भी आज्ञा मान होचन जेन भी होचन भल लोग के आम बीजेडी संगठन जेन भी होचन से बाध्य आम सहायता धन्यवाद निहाती भाव में एटा खाली खेल नुहे क्रिकेट खेल माध्यम दुईटी गाँव भावबंधन होची दुईटी गाँव एकता रोची जोटा कि बेलखंडी ग्राम पंचायत एवं हाथीगोज ग्राम पंचायत दुईटी ग्राम पंचायत सिंगारी बाहाल एवं करला ए दुईटी गाँव प्रेम संपर्क यही खेल द्वारा बढ़ी चली लोकों भितर गाँव लोक मान भितर भाईचारार संपर्क बढ़ुची निहाती भाव में यही खेल माध्यम सब गाँव उन्नतीकरण होती आम सीधा सड़क भाव देखुचु खेल पड़ियार अवस्था कि भाव में अच्छी निहाती भाव में प्रति सरकार प्रशासन दृष्टि आकर्षण करू आम आशा रखीचु कलाहांडी स्टेट क्राइम ब्यूरो चीफ कृष्ण नायक रिपोर्ट निर्मल टी।